Christmas is coming. It's a real tree. Yeah. This one is real. See, it's real. This one is the plastic. Oh yeah. Tapos ayun pa. Christmas tree. Santa Claus. Santa Claus is coming. Can I have a gift, Santa? Merry Christmas. Merry Christmas. Ayan. Need to go inside. So cute. The decorations. So cute. All the umbrellas here. Sorry. Ang cute daw. Parang kalesa. Mini kalesa. So cute. With the Malaysian flag. So many umbrellas. Oh no. So cute. Oh, the umbrellas there. Para tayo nasa beach. Oh, ang ganda ng pamburakay. O yan, may mga sweets din sila. Goodies. Ayan. May pang ano rin may pang, ayan, ano ba yan? Pang bukid din. Pang bukid. Ang ganda oh. Parang siyang nasa, Baratalia. Parang Baratalia. I like the blue one. Yes! So, so cute, the blue. Tawid tayo. Ayan. Cross the road. Ayan. Sorry. Masok. Masok daw. Ayan. Dito tayo sa Kilauea Inn. Nandito tayo sa Inn. Yung Kilauea out. Okay. Wearing the face mask. So, sorry, I need to scan. Berapa? 36. Tiga na. Kasi, Speaker sini. with the speaker. Okay. Thank you. Tawid tayo. Ayan. Cross the road. Ayan, sorry.
Masok. Masok daw. Ayan. Dito tayo sa Kilauea Inn. Nandito tayo sa Inn. Yung Kilauea out. Okay. Wearing the face mask. So, scan. Sorry, I need to scan. 攞水洗洗氣。我把佢啊。係啊。唔好洗洗啊！ Berapa? 367. 36. Tiga na. Kasi, 係咪得啦？Speaker sini. with the speaker. Okay. Thank you. Ito pa yung mga bargain, yung mga pampasalubong, ayan. So, hindi pa siya masyadong open kasi bawal pa. So, ayan. Mga bargain, ayan. Mga pampasalubong. Bili na kayo mga suki. So, ayan. Parang Divisoria or parang, ano ba to? Parang, ano ba tawag doon? Divisoria, parang Baclaran or ano ba? Baclaran or ang tawag dito? Divisoria, ano pa yung isa? Divisoria nga. Ayan. O kaya sa Ubando, ano ba? Ubando. Yung maraming alahas sa Chinatown. Ayan, Chinatown. Ano nga yun? Chinatown. Ongpin, yun. Yung maraming alahas. Mga ginto pilak binibili. Ayan. So, mga leather na wallets. Ayan. Ayan po. RM, 5 ringgit. Suki binibili. So cute. Ayan. Would it be? Superman, you got take my money. Coloring so cute. Cute. Shisha. Ano to? Mangosteen ba? Fruit side. Hi, Mr. Bean. Hello. Stop tayo ni Mr. Bean. It's a shisha flavor. Hello. Hi. Bawal kasi. Dami niyang arte. Ayaw niya, ipopromote ko pa yung ano niya. Bilihin niya. Open na yung ano, pang hindi masyado. Hindi pa masyadong fully recover. So, fully open. Hi! Hello! So, ayan po yung Pitaling Street.
Jalan Pitaling Street. Yan po dito sa may Cotaraya Complex. Ayan. Punta lang po kayo. Sugod na mamili na ng mga mura. Mura. Binibili. Bote bakal, jar, binibili. Ayan po.